मॉर्निंग एवरीवन सकाळ हेलाणी 5:45 आज आम खोलु ठाकुर घरे गुड्डू मु सेम भाई आ विपुल भाई सेपटे शोची ऑटो भीतर रागी पड़े ऑटो भीतर रागी पड़े गोड़े आपटे आम ठाकुर पूरा रेडी हो गला माने सजाई आम थोई देचु काली राति आम मिनी ब्लॉग रे आपण मानक देखेदेमी आज जीव ए सका उठिकी फूल जीवु आ बाण आसो आसिक सब सजा हम चलन जा दिन मान कौन हम मो ब्लॉग रे आपण देखा एवरीवन आमे बाहरलु फूल पाई सकाल ठारू उठी सारिकी पळेलु फूल पाई आमे दी जण लकी सोई पड़थिबो फादर जाइछन डाकिया में लकी की से तो उठे 9टा पूर्व देखिए केमती उठुजी आज आमे 2 घंटा ठिया होइछि से जिवाई जन भीतर को आमे दी जण ठिया होइछि से तार ब्रश करछि आमे सेठू शोइकिना शोइन राति से ब्रश कर आइले शोई पड़ना आउटे शोई पड़ आउटे शोई पड़ भल हम चल 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 हाँ भाई कम टू दुबई आमे चल फूल पहुँचगलु फूल नवा लकीर मोर समस्त हलदिया गोटे कड़ी ए 2 कड़ी फूल नहीं कि पलि आइलु आमे चा पीवा सेपटे लकी पिउची चा सेपटे से मानस्य आउचंती चा पी देकी पळेबु ठाकुर कति मान ताती चलन जीवा सेठी देखा हो से सब रहीगले ठाकुर घरे फूल सजेबे चलो जीवा माली घर आमर ये फूल सजा होची ठाकुर गदिरे जेते काम सरुची सेते काम पड़ुची छुआ माने सब लागी जाइछन्ती एठी आ सेठी केतेडा माने जेति घर काम नाही सेठी सब काम अछि गुड्डू एठी के होची खाली को करिवु सब तो काम होची राति काम करछु के आमे सब गादे सेही गादे ना सब एकादरे गादे व्यस्त होना हला सजा चलची हमर देखु केमी सजा बहुत हैरान रे छुआ अंडे मु बांधिले ही बांधे बहुत हैरान होची सांग माने साहाଯ୍ୟ କରିବାକୁ पळि आस विपुला फोन के करना हमर ब्लॉग होची देखंतु मुन्ना एठी विपुला गोटे काम गला काई करूनी कौन कहीं केते बड़ा काम गला एडी आइबा माइक देई पारना कोन बाजू नै काली जाइतले हमें को बड़ा बाजू तुला दी दुम होई गया टाटा बात किछि उल्लू बना रहा है क्या भाई हमर फूल सजाई देले भाई एति मध्य ने हम फूल सजा सरी गला अब आउरी गोटे रही भाई तुमे की भाई बढ़िया सजाई ना मोटी ड्राइवर हो ड्राइवर हो आसो गाइस चलो 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 हाँ 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 मोटी पूरा मोटी बाबू वाले सर भोजा चले सर केमी चलाउछि देखो गाइस मते डाकियो गाड़ी मामू वाले सर भोजा चले कैमरा आगु हाथ कर दियो पूरा हां दियो पछो दियो आउटे दियो आउटे भाग आउटे आरे सुए गडी गला मत आड़े पछु दियो आउटे पछु दियो पछु दियो कि ड्राइविंग खत्म हो गला।
ହଁ ପପ୍ ବାଜୁନଥିଲା, ଆଇଥିଲୁ ଆମେ ପପ୍ ନେବା ପାଇଁ, ନେଇଗଲୁ ପପ୍। ସେପଟରେ ଆମ ସୈନିକ ଦଳ ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ 3-4 ଜଣ ଏପଟେ ଯାଉଛୁ। ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ଲୋଡ୍ ହେଇଛୁ ଆମେ। ଏଇ ହଁ ହଁ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲୁ। ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର, ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେତିକ ସବୁ ପିଲା ଦେଖିଛୁ। ବଢ଼ିଆ ବାଜିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ବାଜିଲା। ଏଠି କମେଇ ଦଉଛି, ଏଠି କେମିତି ହଉଛି ବଢ଼ିଆ ବାଜିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ। ବାଃ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଘରକୁ ଆସିଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଗାଧୋଇକି ଗଲେ ସେଠି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ପଳେଇଲୁ, ଠାକୁରର ସଜା ଦେଇକି ପଳେଇଲୁ। ଡିଜେ ମାନେ ଭଲ ପପ୍ ବି ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲୁ। ଆମକୁ ଭଙ୍ଗା ପପ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲା ଲୋକମାନେ, ଭଲ ପପ୍ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା, ଥୋଇ ଦେଇକି ସେଟିଂ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲୁ। ଏବେ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇବି, ଗାଧୋଇକି ବାହାରିବି। କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି, ଏବେ ଯିବା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଠାକୁର କତିକି। ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଚାଲ ଯିବା ଠାକୁର କତିକି। ବାଇକ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ନନାକୁ କହିଥିଲୁ 11:30ରେ, ବାବନା ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ 11:30ରେ। ସିଏ ଆମକୁ ଏଇଖିଣା ଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ମୁଁ ତ ମୁଁ 1ରେ କହିଥିଲି, ଏତେବେଳକୁ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଆସିକି ବାଜିଲାଣି 12ଟା 12:30। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଇଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲି ଗାଡ଼ିରେ, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମ ସାଇକେଲ ଦିଅ। CPSର ତାର ପଳେଇଲେ ମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଇକେଲରେ। ଯିବା ପୂଜା କରି, ଚାଲ ରେଡ଼ି ହେଲା। ଗୋଟେ ବାଜା ହେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଗୁଡୁ ମୁଣ୍ଡ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପିସା ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆମର, ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିସା ପୁରା ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ଗୁଡ଼ କାର ଗୋଟିଏ ତ ଆଉ। सुना भेसलेट भी नीट के आई पशिगलु आसिकी नई पाखे आपल कड़े जाए आसिकी पहुँच गलु आम नई रे दलपूर्ण नई फाँका अच्छी ये गाधेबे कलश बुड़े आमर ये पानी पड़े ना दे फोन पूरा पड़े कछ मारू भाद्र नक्षत्रे मीन राशि स्थित अर्क वासरे भूम्यादि ग्रह जोग लग्न कर्ण मूर्तकांश केशो गोत्र काश्यप गोत्र तो नांग आदित्य वीर ब्रह्मन धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्गन फल प्राप्त्यर्थं कायसिक मानसिक वाचसिक आध्यात्मिक भौतिक सर्व रिष्ट खंडनार्थे अशुभ फल परित्यक्त्या आदित्य तू आई आगे आई तो पानी धोई साइला धोई जाय घर टिके एटा चप्पलटा से धूप आइल ना एडी धो एते बारे जाना राज कौश की भगवती च पाताले स्वर्ग मंदाकिनी तथा
ओम चंदनज्ञं महापुण्यं जरी रहिरा पुरे देबे तार जर पुरे दे तार देखने मुंडा चंदनज्ञं महापुण्यं पवित्र पापनाशनं बोला ऊपर बैठे कही दे ऊपर बैठे रेडी ଆମର ବହି ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବହି ପୂଜା ଆମର ପଞ୍ଚାମୃତ ଚକୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏପଟେ ଗୁଡୁ ହାଇ ମାରୁଛି ତାକୁ ନିଦ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇନି ସେ ପ୍ରବଳ ନିଦ ନଡ଼ିଆ କୋଡ଼ା ହେଉଛି ହେଇ ପଞ୍ଚାମୃତ कौन है आशीर्वाद पतित सम्मासने रूपातम पतिजन पंथे भोजनादि संग दश संब्रह्मणाशिष्य भवन्तु सर्वे एकादशदा फलदा शुभा निर्भव ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ଏଠି ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ଭୋଗ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଠାକୁର ପୂଜା ବି ସରିଗଲା ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆଇଲି ଘରକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନମାନ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି ଦିନ ଆସିକି ବାଜିଲାଣି 3:30 4ଟା ପାଖାପାଖି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇନି ମମି ଯାଇଛି ସେପଟକୁ ମୋ ପାଇଁ ଭାତ ନେଇକି ଆସୁଛି ଖାଇକି ଯିବା ଠାକୁର କତିକି ଦେଖିବା ରାତିକି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ସେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମର ମିଟିଂ ହେବାର ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଜେଜ ଛେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ଜେଜ ଖାଇନଥିଲା ଏବେ ଖାଇଲା ଆଉ ସାନା ବୋଉ ଏପଟେ ଲୋକ ପୁରା ହେଭି Bath test completed. Now close your eyes and feel the vocal. Hey! ଭସାଣି ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ହେଇଗଲା ଏଇ ସେଟ୍ ଆଉଟରେ ରାତି ଆସି ହେଇଗଲା 10:30 ଗୋଟେ କାମରେ ହେଇଯାଇଥିଲି ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ସେପଟରେ ଆମର ଡିଜେ ଅପରେଟିଂ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେବନି 10:30 ହେଇଗଲା ଖାଇବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି କାହିଁକିନା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବାଲିଆ ଡାଲମା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅରୁଆ ଭାତ ସେପଟେ ହେଇ ଆଉ ଲାଡୁ ପରିବା ଛଡଉଛି କାଟୁଛି ସେପଟେ ଜେଜ ଏପଟେ ଆମ ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ଜେଜ ସେପଟେ ଆଉ ଭାତଟା ଗଳା ହବ ଏଇଖିଣା ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ଭାତଟା ଆଉ ବା ପୁରା ଗଳା ହବ ଏଇଖିଣା ଜେଜ ଆମର ଗାଳିବି ଭାତ ଏଇଠି କ'ଣ ଗାଳିବ ନା ଅନ୍ଧାର ଏଠି ପୁରା ତମର କ'ଣ ଦେଇ ଗାଈ ଏଇଠି ହଉଛି ଆମର ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ବଇଛି ହେଇଗଲା 12:30 ପାଖାପାଖି ଏଇখানে ବସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ
କର୍ତ୍ତା ଆମର ବହିଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ 12:30 ହେଇଗଲା ଖାଇବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଥାଳି ଧରିଛି କହୁଛି ନା ଆଉ ବାଲି ଖାଇଥାନ୍ତି ଯାଉନି କାଲି ରାତି 12ଟା 1ରେ ଯାଉଛି ହାଣ୍ଡିଟା ଗଲା ରାତି 1ରେ ଭାତ ଡାଲମା କାହାର ଯିବ ତୋ ରାତି ହେଲାଣି ତାହେଲେ ଭୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଟା ପାତ୍ର ପକେଇବା କଥା ଗୁଣ୍ଡି ଫୋନ ଉଠେଇଲା ମୋ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ସେ ମନୋଜ ଦେଖେ ପୁରୀ ଦିଟା ଖାଇଥିଲି ନା ଆମେ ରଘୁଆ ତ ବିକାଇ କରୁ ଆପଣ ତ ଗ୍ୟାସ ପତଳା ଚକୁଳି ହବ ବା ଆଉ ଟିକେ ଡାଲସା ହେଲେ ସେ ଖାଇବ ନହେଲେ ସେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ସବୁ ନିଦ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ ଖାଲି ରାଁ କାଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେପଟେ ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଶୋଇବେ କେମିତି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ